Ito nga pala ng pag-tour natin sa may Brookhaven Plaza. Yung bagong update nga pala. So, yan. Punta natin, pakita natin lang. Adjust na natin saglit. Baba natin konti. Tapos zoom. Yun, Brookhaven Plaza. Tapos, papasok na tayo. Siyempre, ano pa nga ba? This next, pagkitin na natin yung hagdan. Yung ano to, part 2 guys ha. Kitin na yan. Natapos na natin yung gym. Natapos na rin yan. Siyempre, natapos na rin yung isa. Nasa next na tayo guys. Yan, sa may tapit na. Hindi pa natin natapos pala yan. Nagtala ko na tuloy. So, yan. Damit dyan. Tapos dito yung cashier. Tapos next, damit ulit. Yun lang. Tapos yun. Ano yan? Hindi ko alam yan eh. Next na tayo. So, yung next. Damit din lang. Pero mas brand new siya guys. Brand new. Ganyan lang yan. At napapot na tayo. Ano na tayo? So, may natalo na tayo ng brand new tablet. PC. Laptop. Tapos yan lang. Ganun lang cashier. Kasi yung cashier meron at grocery. Yun. So, yun lang naman. Next. Ayan pala yung ballroom. Yan lang. Tapos yun na. Tapos na.